Mauna gyud ni ang porma sa atong gihimo nga grills diri abade. Ato na gyud napatawran ni gate ni. Nindot gyud king tan-awon bade. Amo lang nang gilahi nagdesign na atong front diha abade kay para nga malahi pod ang pananaw sa mga tao ba. Kay daghan pa man lagi kayo ni tiwasuno ni akong balay nga gipahimo diri abade. Tiwas na gyud ni among trabaho diri. Nanganam na lang ko dayon magpamalit aning mga gamit sa balay ug utay-utay bade kay lisod man kay biglaon nato ni. Basig mahuman na ni atong balay bade wala tay gamit diri. Halag mahurot ni atong kwarta sa balay bade ang importante nga nakapamalit og ginagmay nga gamit ba. Tirada na to karon kay medyo nindot man pud ni kayo ang dagan sa panahon. Amo na gyud gitiwas ni atong grills diri abade kay mao na man lang kulang ani. Gamay na man lang gyud ni bade. Ako lang ning gipalahi ning design ni atong gate diri unya lahi putong duha ka straight bade. Wala na ko na sila giparehas tanan diha kay para nga napoy bag-o sa pananaw sa mga tao ba. Pero pwede ra man gud na nato rehas-rehasan diha abade. Ug nagdali ta ba. Pero bitaw bade ako lang ning gipahimuan ni gamay nga design diri kay para nga ganahan pud tay nig tan-aw nato ba. Nindot man gyud ni tan-aw ni kana bitaw magliko-liko ning mga tubular bade. Parehas ani ba. Bitaw bade lahi na gid kay ang panahon kaysa sa una. Kay daghan naman tay makita karon nga design diha abade. Makapili naman ta sa pagkakaroon diri ug unsa gyud atong gusto nga design ba. Panday na ibahala ana bade. Ing ani ra gyud ni atong design diri. Simple ra gyud kay na nimong tan-awon siya diha abade. Mao ra gyud ni atong makaya nga mga design diri. Kay ato-ato ra man ning trabaho bade. Mao ra gyud ning mga pormahan ni atong makaya diri kay wala man tay sakto nga kwarta nga ikabaya diha sa mga unsa pa bade kay para nga munindot ni atong balay ba. Ug kung naa pa lang gyud koy kwarta bade ay na perting ninduta gyud ni sa atong balay diri. Pero dili na gyud na importante bade nga manindot o mapangit na ang atong balay diha. Ang importante ra man gud bade nga naatay matulugan ba. Pero para sa ako bade perting ninduta na gyud ni. Kay kita man ninyo ning tapad sa akong balay nga gipahimo bade. Mao ra man ang balay diha. Sukad ra gyud sa una pila na kadekada anang labay bade. Mao ra gyud ni porma sa among balay diha. Round lag ra gyud tanan ang dapat ana sa among daan nga balay bade. Sukad pa gyud na sa una. Pero mas maarang-arang nagali ni ang porma sa among daan karon nga balay bade kaysa sa una kay ang atop namo sa una. Kugon ra man to bade. Unya ang bungbong namo sa una bade ug kung dili manggaling na sinasa nga kawayan, sinulirap na nga lukay sa lubay bade. Pero bitaw bade lain pay ato ba. Wala lang gyud mo kasubay sa among kinabuhi bade sukad pa sa una hantod sa pagkakaron diri. Samba ra gyud siguro nang makakaon mi og bugas sa isa ka bulan isa ka semana ka street bade. Mao gyud tinuod diha. Pero tan-awa naa gyud ay mata nga naglantaw sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi bade. Pero sige gyud ko pasalamat ani. Wala lang mo masayod bade. Kay Domingo man lagi ni nga adlaw ni. Wala man lagi ni trabaho ni akong mga trabahante diri bade. Mao ni among ganap sa akong palangga karon diri. Gusto na gyud kay niyang mupalit og mga gamit bade. Unya pag uli na mo diri kay nakalabay man lagi mi aning hito bade. Nagpalit na lang pud ko dag 1 kilo diri kay para nga sudan na mo paniudto bade ba. Kay wala pa man lagi tay budget sa pagkakaron diri sa mga gamit bade. Mao ra gyud ni among napalit karon diri. Paniguro lang namo nigpalit ning duha ka pom diri bade kay mao man ni gusto sa akong palangga diri. Kay para nga dili na kuno libaong among higdaanan bade ba. Pero bitaw bade naghinay-hinay na pamalit og mga gamit diri kay para nga puhon bade. Gamay na lang gyud kulang nato ani. Kay dili baya lali mamalit og gamit bade nga kada bitong ibulto-bulto diha. Wala man tay kwarta bade. Basig mahuman ni atong balay diri wala tay gamit ba. Ay na dako yung problema. Mao nang naganam-anam na lang gyud pamalit og mga ginagmay diri. May na lang bade ba. Ako gihapon ning giduha og palit bade bisan dili nimo gamit si mama og pom diri. May na lang bade ba. Makahigda-higda siya aning humok diri. Pero taas ra gyud kay ni akong gipabuhat nga katre diri. Ato ning putlan puhon bade. Pagkahuman na mo pang plaster sa mga gamit diha bade kay udto naman lagi ni nakapalit man lagi tagamay nga hito bade. Mao ni atong isud-an karon diri. Dili na gyud ni bag-o sa atong pananaw bade. Kay sige naman tagluto ani. Pero dili gyud ko sumulan ani kaon bade sa mutag sugba. Ay na perting lami tagsa na lang gyud tag ayo makaingon ani bade. Kay perte man lagi natong bisiha diri. Kay nakapabor man lagi tag laroy-laroy sa pagkakaron bade. Mao ni gusto untanin akong pagsiwon bade pero kay udto naman lagi ni. Perting gutuman naman lagi diri bade. Ako na lang gyud ning gilargo nig sugba ni. Pero dili na gyud bag-o sa atong pananaw bade kay sige naman tag sugba diri bisag balik-balik ko nig sugba bade. Perting lami amang gihapon ni. Lami gini kay kanong hito bade nga kana bitang bagong sugba. Ay na perting lami Pero ug mabugnaw na ni dili na gyud ko ganahan og kaon ani kay langsa na. Diri Pila ra pag istorya.